તો સુરતમાં કામલ નર્સિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો વિરોધ કરાયો। કામલ નર્સિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને લઈને આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા। યુથ કોંગ્રેસ અને એનએસયુઆઈએ કલેક્ટર કચેરીએ વિરોધ કર્યો। માં કામલ સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓને સાથે રાખીને વિરોધ કરવામાં આવ્યો। વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી લીધેલી ફી અને ડોક્યુમેન્ટ્સ પાછા આપવાની માંગ કરવામાં આવી તો નકલી રૂપિયાનો વરસાદ કરી કલેક્ટર કચેરીએ વિરોધ કર્યો। 20 વર્ષથી ચાલતી સંસ્થા સામે કાયદેસર પગલાં ભરવા માંગ કરવામાં આવી છે। 2016 में एडमिशन लीधु हतुं FAW पछी मारा 10 वर्ष पूरा थई गया। एना पछी मैं विचार कर्यो कि मारे आ लोको डॉक्यूमेंट्स आपता नथी। मैं पासे डॉक्यूमेंट्स लेवा गई 40,000 फीस भरीने भी तो मने डॉक्यूमेंट्स नहीं आपता। तो पछी मैं JNM में एडमिशन लीधु। JNM में एडमिशन लीधु पछी मने खबर पड़ी आ बोगस इंस्टिट्यूट छे। तो मने कहेवा लागी गया कि तमे तो पास थयेला छे, तमे तो FAW में पास करीने तमारी सर्टी अने रिजल्ट लई जाओ। तो ए सर्टी ने रिजल्ट जोयुं तो बोगस हतुं अने कई मतलबनुं नहीं हतुं अने मारा पासेथी 3 लाख जेवुं मांगे छे। मैं पहेला ज 2 लाख सुधी भरी चूकी तो बी मने 3 लाख रुपया मांगे छे। आज सूरत छे यूथ कोंग्रेस अने एनएसयूआई विद्यार्थीओना न्याय माटे हक माटे आवी छे। सूरत में चालती मां कमल संस्था इंस्टिट्यूट नामनी एक संस्था चाले छे जे वारंवार विद्यार्थीओ अने युवाओ साथे अन्याय करी रही छे। फी में डबल वधारो मांगे छे। साथे साथे विद्यार्थीओना जे मेन डॉक्यूमेंट होय छे ए पण जमा लई ले छे। विद्यार्थीओ पासे वर्षे 2 વાર फीना उघराणा करी वारंवार विद्यार्थीओ अने युवाओ साथे जे छेतरपिंडी करी रही छे एना न्याय अने अधिकार माटे आव्या छीए।